Hello friends, ok tesha haino hai lamso good norok no tinin video kotal norok nai tongo kokborok medical solution YouTube channel ngai tini tesha haino hai norok bang kes important topic discuss khainai amungkha basically uric acid je borok ni tongo borok tam chamung chaiman chaimaya amna ti ang tin norok kisa short discussion khainai ngai norok video no kaham khanai tongdi norok ni nogo jodi kepni uric acid tongo hanga ngai norok video no borok no share khlai redi ngai borok easily saiman thanai je borok tam chamung basinai basia nge faidi le kare tin video no start khale sinai nge puila frono sanamo chungo uric acid basically tamo hanga ngai jeng je kono mani jaka hanga ngai o manio purines tongo nge purines molecule je porchin chorio bio breakdown ngo afo hanga nga afo uric acid to convert ngo nge uric acid normally chin chorini onkari thango tabo jodi beshi no uric acid chin chorio ongi tongo ঠিক মতে অংখারিয়া হাঙ্গা গাফরকাই ইউরিক অ্যাসিড চিন ছরেও বাঙাই থাঙ্গো গাফরকাই না ইউরিক অ্যাসিড নি কমপ্লিকেশন নুকজাগো ইউরিক অ্যাসিড বিসি বাঙ্গা হাঙ্গা হাঙ্গাই চিন ছরেও ইউরিক অ্যাসিড নি ক্রিস্টালস ফর্মেশন নো বেসিক্যালি আবো চিনি জয়েন্ট সক থাঙ্গै জমাঙাইও আফর হাঙ্গাই জয়েন্ট ইনফ্লামেশন নো ইনফ্লামেশন মানে বিসিংতে জয়েন্ট ফুলি থাঙ্গো সাগাই থাঙ্গো মার্কে সাও ইনকে বেলেখান কষ্ট নো বেসিক্যালি ইউরিক অ্যাসিড হাঙ্গা হাঙ্গাই ইয়াকুংনি ইয়াসি কত রগ তারপরে ইয়াকুংনি অ্যাঙ্কেল জয়েন্ট রগ তাই yakni bo o wrist joint en yashirogo markheno shawai fuliwai inflammation ngai gout arthritis mano o je condition nukjago uric acid bangi je yakni joint fuliwai samani amno hunjago gout arthritis ngai tabam te haino kebni jodi uric acid tongo gange botam chamung sanai chaya ama belekhen saimanani important tangai himale uric acid jodi ganang hangai bo jodi high purine content chamung chai tongo hangai bin chorio uric acid taiba bangnai গাবন বাগিনো চামুং বাসিনানি বেলেখান ইম্পর্টেন্ট ইউরিক অ্যাসিড রোগী রক অর গাউটি আর্থ্রাইটিসনি পেশেন্ট রক ओमफ्राय ताबो जों सालायनाय दाम जायमान हांगांके बेसिकली पुइलाफोराव सुरखायानो माने सबजि बायनो सबजिनि बिसिङाव इउरिक एसिडनि गोनां रुगि रक बेसिकली दाल जदि जाना हांगांके मुं दाल जाखांखाय गाहाम मुं दाल जाखांखाय आसोक बरनो इउरिक एसिड बारिया बाट दालनि बिसिङाव जदि मुसुरि दाल te oino dal lok sa hangkai chana dal lok sa hangkai uric acid haino haitesa bari thangmano aban bagino uric acid ganang rok jodi dal chana mojung hangkai mung dal chadi but chana dal bai mosuri dal gai tasadi belakhan important এরপর নেক্সট পয়েন্ট তাই সবজিনি বিসিঙো তামনো চাই তঙ্কা চাও হংগাংকাই বেসিক্যালি পালং শাক চাকা হাঙ্গাই বচিন ছাগো ইউরিক অ্যাসিড নি লেভেল বাড়ি থাংমানো আবান বাগিনো পালং শাক নো চাই তঙ্কাই বেলেখানে কাহাম ইউরিক অ্যাসিড গোনাং পেশেন্ট রক তাই কলিফ্লাওয়ার ফুলকপি চাখাঙ্গাই ব ইউরিক অ্যাসিড বাড়ি থাংমানো আবান বাগিনো সবজিনি বিসিঙো ফুলকপি নরক বাসি খাঙ্কাই বেলেখানে চাও যদি ইউরিক অ্যাসিড টঙ্গই টঙ্গ হাঙ্গাঙ্কাই গাম বেলেখানে ইম্পর্টেন্ট তাবাং নরন শাকা যে সবজিনি বিসিঙো নরক এটলিস্ট পালং শাক ফুলকপি ডালনি বিসিঙো হাঙ্গাঙ্কাই মুসুরি ডাল বাই তারপরে চানা ডাল রক চানা বন্ধ খাই দিয়ে আমার চাখাঙ্গাই ইউরিক অ্যাসিড বাঙি মানো এছাড়া বাতাই যদি রাসমা চাখাঙ্গাই ব ইউরিক অ্যাসিড বাঙি মানো ওকে রাসমা নবনরক এভয়েড খাই দি রাসমা রক তাচাদি ngai tabu amtei tam চাইমান হাঙ্গাঙ্কে সবজিনি বিসিঙো যেমন সবাই চাইমানো তারপরে ও যে শিম মানে বেসিক্যালি কষয়ের চাইমানো কষয়ের চাখাঙ্গাই ইউরিক অ্যাসিড বাড়িয়া কিন্তু যদি সবাই চানা মুসুঙ কষই চানা মুসুঙ হাঙ্গাঙ্কাই চাইমানো আমার চাখাঙ্কাই ইউরিক অ্যাসিড বাঙ্গালাক বেলেখান ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট এরপরে তারপর সালাইনো মাংসনি বিসিঙো তাম চাইমিয়া হাঙ্গাঙ্কাই বেসিক্যালি অর্গান প্রোটিন মানে ত্বকনি ফানংখা ওয়াকনি ফানংখা যেসে ফানংখা যে কোনো অর্গাননি প্রোটিন মানে যেমন লিভার রক কিডনি রক जों चालायदा बोसकै बोखा रखनै ओमफ्राय बोसकै बोखा चाखा हांगाखैबो इउरिक एसिड बेलेखानो बारिउ सुनो प्रोटिननि बिसिङाव हांगांखाय बोसकै बे बोखा रकनो लिभार रक किडनी रक उ जे जेसन फानंखा वाक बाहनि फानो चिकेननि फानो जेसनि फानो आमते अर्गान मिट रकनो चायहांखाय बेलेखानो काहामंनाय आमा चाखांखाय इउरिक एसिड बाङै थांमानो आबान बागैनो बोसकै बोखा रकनो एकदम टोटाली बाट खायगांखाय बेलेखानो हेल्प होंनाय इउरिक एसिडनि पेशेंट रक एरपरे ते मांसनि बिसिङाव रक जय चाना हांगांखाय চিকেন চাইমানো লিন মিট চিকেন চাইমানো এন্ড ফিশ চাইমানো যদি হেলদিকে চানা হাঙ্গাঙ্কাই প্রোটিন চানা মজুং হাঙ্গাঙ্কাই বাট মাংসনি বিসিঙো রেড মিট যেমন পুন বাহান ওয়াক বাহান আমতে হেরকনা চাই হাঙ্কাই বেলেখানে কাহামাংনাই বিকজ ওয়াক বাহান পুন বাহান চাক হাঙ্কাই তাই মুসুক বাহান চাক হাঙ্গাঙ্কাই ইউরিক অ্যাসিড লেভেল হাই নহাইতেসা হাইং থানাই এন্ড বিনি গাউটি আর্থ্রাইটিস অর
জয়েন্ট সামানি ফুলিমানি হাই অসুবিধা বাড়ি থানায় আবার বাগে না যদি নরক চানা মুসুঙ্গো মাংস হঙ্গা আঙ্কাই আর রক তক বাহানো চাইমানো বাট পুন বাহান বাই ওয়াক বাহান তাই মুসুক বাহানকে একদম চাইমিয়া ইউরিক অ্যাসিড রুগো তাই যে কোনো অর্গান প্রোটিন যেমন ত্বক বস্কি বখা রকবো চাইমিয়া চাই আগে বেলেখান কাহাম ত্বক বস্কি বখা সিমিয়া ওয়াক বস্কি বখা রকবো চাইমিয়া যে কোনো এনিমেলনি অর্গান প্রোটিন বেসিক্যালি বস্কি বখা রক চাইমিয়া আমার চাখা আঙ্কাই ইউরিক অ্যাসিড তাই সাহায় নহাই বাঙাই থানায় আমাকে প্রোটিন পাইক রাখা ওকে তাবো সালানি দুধ নি কক দুধ রক নঙি দেমান ইউরিক অ্যাসিড রং আঙ্কাই দুধ নঙি মানো দুধ নংখাই কোনা সক ইউরিক অ্যাসিড রক বাড়িয়া সো নরক ক্রিয়াকারি দুধ জোর নংনা মুজুং হঙ্গা আঙ্কাই দুধ নङै मानो दुध नोंदि असुबिदा करै ओंखाय दय बसाय मानो के जदि इउरिक एसिड गोनां हंगा ओंखाय बरक क्रिया करै दय बाय दुध चाय मानो फियानो एकटा पॉइंट मुतु नारक दि दय चाफ्रो दयो चिनि करै दय चाखा बेलेखान काहाम आमके चिन बहंनि बागे हेल्दी जदि नर्माल कार्ड हंगा ओंखाय योगार्ट हंगा ओंखाय बाट जदि चिनि गोनां एकदम माने कतैके सामजाक दय हंगा ओंखाय जे बाजारनि दय दं आमो हंगा आबार साया सो नरक चाखा ओंखाय टक दय चादि गोखै दय चादि बाट मिस्ति दय बा कतै गोनां दय चाय ओंखाय चावता सो नर्मेलि दूध बाय दय चाय मानो बाट चिनी सारा कतै सारा चानो नांनाय जे बरकनि इउरिक एसिडनि असुबिदा ओंगै दंगो दूध बाय दय पाइक राखा ताबोंके सालायनाय जे फलनि बिसिङाव ताम फल चायमान बेसिकली सिट्रास फ्रुट चायमान नरक गोबांखाय कोनो असुबिदा करे आंगुर रक ब्लुबेरिज स्ट्रबेरिज आ फल रक चायमानो कोनो असुबिदा करे जदि केपनि इउरिक एसिड दंगो हंगांखाय नरक ब्लुबेरिज स्ट्रबेरिज एन्ड आंगुर रक पाइचादि असुबिदा करे आमरक गाहाम न ইউরিক অ্যাসিড বাড়ি দিয়া বেলেখানে ইম্পর্টেন্ট এরপরে তাইতাম চাইমান হঙ্গা আঙ্কাই বেসিক্যালি নরক তৈ রক গোबां नोंदि ইউরিক অ্যাসিডनि पेशेंट रक তৈ नोंखा आंकाय बेलेखाने गाहाम ताबो नरक ताम नोंमाया हंगा आंकाय ओ जे कोल्ड ड्रिंक्स बाजारनि जे कोल्ड ड्रिंक्स गदै कोल्ड ड्रिंक्स हक नरक जे पाइ नोंलायो आमारक ইউরিক অ্যাসিডनि बागै बेलेखाने हामिया কোনো রুগী যদি ইউরিক অ্যাসিডनि রুগী কোল্ড ड्रिंक्स नोंखा आंकाय कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और सोडा नोंखा आंकाय बिन छरियाव ताइसे हाय नहाय इउरिक एसिड लेभेल बांगि थानाय आफर हंगांगे बिनि मार्केन जॉइंट सामान्य फुलिमान असुबिदा ताइसे बारि फायमानो आबान बागिनो खेबनि जदि इउरिक एसिड दंगो हंगांगे नरक बाजारनि कोल्ड ड्रिंक्स अनो नोंनानि टोटाली बन्द खायदि कोल्ड ड्रिंक्स सिमिया ताइ जेकुनो फ्रुट जुस एकदम हाई फ्रक्टोज सुगार गोनां माने एकदम गोदै गोनां जेकुनो फ्रुट जुस अनो बाजारनि पाइता नोंदि आबा नोंखा हांगेबो नरकनि इउरिक एसिडनि प्रब्लेम तेबो बारि थांमानो बेलेखाने इम्पर्टेन्ट ताबोंके सालायनाय चुवाक बिरि सिगारेटनि कक कोनो बरक जदि इउरिक एसिड गोनां हंगांखाय बो चुवाक न मारखेनो एभॉइड खायनो नांगो ताङै हमाले चुवाक नोंखा हंगांखाय व्हिस्की फानो नोंदि बियार फानो नोंदि इउरिक एसिड बेलेखाने बारि थाङो अबन बागै नां सानामु चंगो कोनो बरक जदि इउरिक एसिड बाय साफार खायतंगो हंगांखाय नरक एकदम चुवाक न बन्द खायदि चुवाक नोंनानि स्टप खायनो नांनाय चुवाक नोङै तंहांखाय इउरिक एसिड लेभेल तेबो बारिनाय तेबो कष्ट मारनाय तेबो नन याक याक फुलिवै सानाय अपन बागैनो चुवाकनो कमप्लिटली बातमा खायनाय जदि केपनि इउरिक एसिडनि हाई कम्प्लिकेशन बा रुक तंगै तंगो हंगांखाय बेलेखाने इम्पर्टेन्ट पॉइंट ताबो सालायनाय तक्तै चाय देमान माया इउरिक एसिड तंगो हंगांखाय तक्तै चाय मानो कोनो असुबिदा करे तक्तै चाखांखाय इउरिक एसिड बारिया सो नरक जदि इउरिक एसिड तंगै तंगो हंगांखाय तक्तै चादि कोनो असुबिदा करे तक्तै चाय मानो इउरिक एसिड सेभ न तंगो आबो ताबो तेबो इम्पर्टेन्ट पॉइंट हंगाय जेमन ताबो राइस नि बिसिङाव नरक ब्राउन राइस जाखे बेलेखाने गाहाम बट व्हाइट राइस बचाय मानो आसो असुबिदा करे बट एज कम्पेयर टू व्हाइट राइस ब्राउन राइस हंगांखाय तेबो गाहाम माने इउरिक एसिडनि पेशेंट रकनि बागै एसाराम नरक ताबो जेमन रुटि चाना मुसुङो हंगांखाय आटा रुटि चादि आटा रुटिबो सेभ न तंगो इउरिक एसिड प्रब्लेम खाया बट ताइसे हाय नहाय मयदा जाखांखाय प्रब्लेम मानो अबन बागै नरक मयदा रक एभॉइड खायदि मयदा बा जेकुनो सामजाक मानि नरक एभॉइड खायदि जदि इउरिक एसिड तंगै तंगो हंगांखाय ओंखाय तिरेन बगासनो फ्रेंड्स आई होप मो भिडियो गोबां मा बरन बगे हेल्पफुल होंनाय जे बरक रक इउरिक एसिड मानजागै साफार खाय दंगो याखुं याक साय दंगो फुलि दंगो बरनि बागै बिकज डाइट बेलेखान इम्पर्टेन्ट रोल प्ले खायो नरक नुखना इउरिक एसिड नरक बिथि साखांखाय सामानि फुलिमान हामै थाङो कमै थाङो बाट तसे हाय नहाय ओंफिरि हायो नंनि जे मेन चामुं डाइट थि करे हंगांखाय आबा तसे हाय नहाय ओंगिन दंनाय आबन बागै न इउरिक एसिडनि पेशेंट रक हंगांखाय डाइट सायमना बेलेखान इम्पर्टेन्ट ताम चामुं जानाय चाया अमना दिन तेसु मानसा आं नरक बाय डिस्कस खाना ट्राई खायका एकदम इजी लैंग्वेज आई होप नरक बुझिमा खाना बट स्टिल केपन जदि क्वेरीज दङ हंगांखाय नरक आनो तला कमेन्ट खाय सोंगि मानो ट्रेन बगाम सों नाम दे नो इम्पर्टेन्ट मेडिकल हेल्थ टिप्स एंड इनफरमेशन निजिनि ओन लैंग्वेज कक बरक बाय माना बगै लेरा करे सब्सक्राइब खालाय रेदि कक बरक मेडिकल सल्यूशन यूट्यूब चैनल नो हामबाय एंड खुलुमगा